malam menade rembak raskam Tuhan harapan kula pernah bener. Mari si benakan kebak tinta ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga, bujur Tuhan ikatakan kami man bandu, tetap tuhu igejapkan kami lias ras kelang atendu tetap nemani kegeluhan kami. Danah ibas paksa endepi Tuhan ati kami guna ngelakokan dengan ngikuti kebaktin minggu kami. Kam sir kuasa Tuhan gelah kerinana karibanci erdalan alu mahuli. Pasu-pasu ndupe kerina peralatan alat sini pakaikan kami Bapa, gelah arah EP tole banci arbahan kebaktin kami enda tetap erdalan alu mahuli. Terkhusus artoto kami nangdangi kami kerina si ikut muat bagin ibas kebaktin enda Bapa. Kam si masu-masu kerina persikapan singgo ibahan kami, gelah kerina karibanci ilakukan kami mahuli, jadi puji kemuliaan man bandu saja. Terkhusus kami ertoto nangdangi pertua kami sebagai liturgis, ras pendeta kami sebagai pengkhotbah. Kam tole sir kuasa nandangi ia Tuhan, pasu-pasu ndu tole persikapan sini bahanna, gelah tuhu-tuhu banci kare ipin-pinna kami ibas kebaktin enda, jenare pe banci kai pesahna kebenaran karena katandu man kami kerina anak-anak andu. Bujur Tuhan endam kebaktin kami, ibas benana riseh kupendungina kam sir kuasa. Ibas Yesus Kristus kami rah artoto man bandu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, man banta kerina ngawan perpulungan GBKP KM Pitu. Ijape kita ringan ibas paksa enda. Turang resenina ibas Tuhanta Yesus Kristus. Majelis runggun ngatakan mejuah-juah ras salam sehat man banta kerina. Seh ibas paksa enda maka langa kita banci beribadah ibas gerejanta. Maka kita beribadah ibas jabuta skala-skala. Tapi laboe rebanca kurang keriahan ukurta ibas muji ras nembah man Tuhan. Tetap kita ertoto man Tuhan gelah ipegigihina kita kerina ras mari si ikuti protokol kesehatan, si jaga jarak, tetap si pakai masker adi kita darat di rumah nari, jaga kebersihan ta. Mari tetap si totoken kerina ngawan perpulungan Tuhan ibas KM Pitu enda, gelah tetap megegeh, terlebih ngawan perpulungan silit ibas sakit, bagepe keluarga kekelengenta singgol ben ngadap man Tuhan ibas piga-piga wari singgol lepas. Gelah megegeh ia jana ibrekan Tuhan penghiburan. Momo runggunta banci sinibas WA singgo isehken sekretaris runggun gerejanta. Berkat kita ku kata penaruh. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu perdamaian. Ngingetkan kita karena perbahanan Yesus Kristus simreken dirina, mate ikayu persilang guna memperdamaikan kita ras dibata, arkiteken dosa-dosa anta. Arah enda me dalam nama kita erdame ras dibata. Selaku kalak singgo iperdamaikan ras dibata, maka kita pedame kus kelewata. Maka si permuliakanlah Tuhan si maba dame Bengket kita kukbatin ras kita rende ipandu song leader ras organista. Haleluya, haleluya,
ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Ketuahan kalak sirbahan perdamen, sebab i akui di bata me ia anakna. Matius 5 ayat siwah. Erpalaskan kata di bata enda, mari daruras si puji di bata, dipandu organis rasong liderta. Berita karena dosa manusia. Marilah sebagikan pedadi bata karena kegeluhan simbaru. Ngerana di bata, jana enda me katana. Aku kap Tuhan di batandu, sima bakam darat i Mesir nari, ingandu i perbudak. Ola isembahdu di bata sideban, tapi sembahlah aku. Ola ibahandu gana-gana entah gambar-gambaran karena kai pe silit i atas langit idoni entah pe si ibas lau i teruh doni. Ola kam erjimpuh man gana-gana entah pe ersembah kuje. Sebab aku kap Tuhan di batandu si percimberu. Asa kai kalak si renemboh ate man bangku ku hukum ia. Ras anak-anakna. Sehku kesusurenna si petelukan ras si pompatkan. Tapi tetap kukulengi kalak sing kelengi aku, ras sing ikutkan undang-undangku, sekempak meribu-ribu kesusuren. Ola ipakaindu gelarku guna tujuan si jahat. Sebab aku Tuhan di batandu, laban cilang hukum asakai kalak sinalah gunakan gelarku. Ingat wari sabat, janah pebadiakanlah wari 6 wari arus kamerdahin
gunandahikan dahindu, tapi wari si pepituken eme sadawari pengadi-ngadin siman persembahanken man bangku saja. Ibas wari ICP la banci erdahin. Kam anak-anak ndu, budak-budak ndu, asu-asu hendu, bagi pekala pertandang siringan ibas negerindu. Sebab ibas 6 wari aku Tuhan nggon jadikan doni langit lawit raskrina isina, tapi ibas wari si pepituken ngadi aku. Sebabna maka ku pasu-pasu wari sabat janah ku pebadiaken wari Muhammad Lahman Bapandu Rasnandendu, gelabanci kam dekang geluh ibas negeri si kubreken man bandu pagi. Ola munuh, Ola erlua-lua, ola nangko, ola ibahan bahanindu salah kala. ola mengga atendu rumah kalang, ola mengga atendu ndeharana, budakna, lembuna, keledena, entah kai gia si kerajangan na. Seh kita kubas paksa tenang. Erpalaskan pedah di bata indah, ibreikan kesempatan man banta sekalak-sekalak, guna rukur kerana kini langa supenta, dalankan pedah di bata, paksa tenang si benakan. Pengakuan dosa. Marilah siakukan dosanta ilebe-lebe di bata. O di bata mekuah min atendu kempa aku erkiteken liasndu. Sasapkanlah dosangku erkiteken perkuah atendu. Peridi kelmin aku maka masap kejahatanku. Urasi min aku maka masap dosangku. Salah lepakku kuteh nge, dosangku pe rusur ku inget. Man bandu saja ngenca aku erdosa, kubahan mesi jahat ibas pengakap ndu. Gelah lalap bujur mekam ibas pengerana kendu, janahlah erpandangan ibas pemutusendu. Bas kesalahan kap tubuh kundube, sabab ibas bertinari pe ngoi kuasai dosa aku. Ukur si pinter ras kebujuran nge si pindondu, dage alamilah pusuhku alu kepentarendu. Amin. Mari siakukan katole dosanta arah si puji Tuhan ibas kitab nendenta ipandu organis sarsong liderta. Megati
dosa. Marilah sebagikan kata dibata karena pengalami dosa. Selaku persuruhan dibata, aku nahkan kata naman banta krina kita singakukan dosanta. Anam dosandu megara bagi singkelat megara, jadi kang yang bentar bagi salju. Anam gia garana bagi darah, jadi bentar ia bagi bunga. Amin. Meriah malam mateta, mari ras puji Tuhan, dipandu organis ras song liderta. Ngoge kata dibata bagian si pemenang. Sini buat dibahas 2 Raja-Raja 20 ayat 12 se-10 siwa. Nina kata dibata, kira-kira ibas paksa Eka, Raja Babylon, merodang baladan, anak baladan megi berita, maka Raja Hizkia sakit baruenda. Maka ikirim kena sada surat ras pemere man Hizkia. Alo Hizkia pertenah hendai. Jenari icidah kena man kala hendai kebaya kena. Pirakna ras emasna. Rempah-rempahna ras minak wangina. Ras kerina perkakas tentarana. Kai selit ibas gudang-gudangna, bagai pe ibas kerina kini rajanna, lalit la icidahken Hizkia man kalandai. Kenca bagai ijumpai Nabi Jesaya me Raja Hizkia, isungkunina nina, ijanari kala enda janah kai nina man bandu. Berjawab Hizkia, kala enda roh ibas negeri sindauh nari eme Babylon. Kai si enggo idahna ibas istanadu, kerina enggo idahna.
Kai silit ibas gudang enggo kucidahkan man bana. Jenari nina jesaya man raja. Tuhan simada kuasa ngata kenca, maka pak sana rehme ija krina barang-barang silit ibas istanandu, krina singgo ipupulung nini-ninindu seh kubas pak saenda, ibaba ku Babilon. Lalit sada pe sitading. Piga-piga kalang anak dilaki si ipupusna pe ikut ibaba. Jenari ikebiri guna ijadikan suruh-suruhan ibas istana Raja Babilon. Perkataan enda irtikan Hizkia, maka kidekah yang geluh dengar kerajaan tetap ngeaman dengan damai. Maka ngalawi ia nina, berita si pesehenduman bangku ibas Tuhan nari mehulikab. Seijenda kata dibata. Ketuahan kalak simegiken kata dibata, dingin simakai kencai bas geluhna, haleluya. Ope dengar si begiken kata dibata, mari si pindo gegeh man dibata, arah pertotonta ras kitar toto. Bujur risahkan kami, oh Tuhan, ibas menaken bulan September, ngoi taruh kendu kami, lit ibas kejuah-juahan, banci tetap kami setia, Ersembah man bandu ibas jabu kami sekala-sekala. Ibas minggu enda pe Bapa, ertoto kami, karena katandu si begiken kami, kentisik nari, enda nambahi kini teken kami terlebih-lebih, ngasup kami jadi juru damai. Anak-anak du si irtedeh ate kata wari pak sape ngeluh ibas dame. Ngerana kam Bapa kami nggo sikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus singgo mereken kedamen di tengah-tengah kegeluhan kami manusia kami irtoto. Amin. Seni narasturang kekelengan Tuhan, kata dibata siseh man banta ibas minggu perdamen nenda kenca Trinitatis ibuat ibas 2 Korinti 10 telu ayat 10 sekari ayatna 10 telu bagenda kata dibata perbahan sieme maka kubahan surat enda man bandu asum dauh denga kita sirang gelah pagi kenca aku reh lapedah kasar perbahadanku ibas makeken kuasa singgo ibreken Tuhan man bangku kuasa si gunana majeken kam labo ngeruntuhken kam dungna mejuah-juah man bandu o senina-senina. Pekenalah man bandu mulihi. Janah tamakenlah kubas ukurndu pemindon kami Ersadalah arihdu kerina janah erdamelah. Janah dibata sidem keleng ate dengan kemalemen ate raskam gelah. Si salam-salamenlah kam aludem keleng ate bagi si ersenina. Krina anak-anak dibata si ijenda ngatakan mejuah-juah man bandu.
lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata, kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Seijenda pengogen kata di bata si jadi palas, ibas khotbah minggu perdamenenda. Seni naras turang kekelengan Tuhan, tema ersada arih ras erdamelah. Rubat ras teman meriah rahasia nukah teridah. Rubat ras nande bapa kebilangan mandi bata. Rubat ras anak kuta tandana kita metuda. Rubat ras senina entah peturang tandana pemeteh tak kurang. Endam pedah-pedah ninin tandube. Pas sakap kami bas minggu perdamaian nenda pe. Pedah ninin tandube iakap kami. Cocok dengai bas zaman ta genduari. Egia cubakan si pegejap-gejapkan. Seni naras turang kekelengan Tuhan. Ersada arih ras erdamelah. Kita erdame sebab Yesus dem keleng ate, ngit mate i kayu persilang. Endam palasna, maka kita anak-anak di bata ngeluh ibas dame. Sebab Yesus Kristus si dem alu keleng ate ngogit mate guna kita i kayu persilang. Gunam perdamaikan kita ras di bata, gunam perdamaikan kita ras sapih-sapih kita manusia. Alu bagai kekelengan Tuhan, kita kalak Kristen, mari erdame kita ras dirinta, erdame kita ras teman tasideban, erdame kita ras tinepa di bata, ras erdame kita mandi bata. Ersada arih ras erdamelah, erpalaskan 2 Korinti 10 telu ayat 10 se-10 telu enda. Surat enda ikirimkan Paulus arah teman sepelayanan na Titus. Isina eme pujin erkiteken perpulungan nggondalankan pesan Paulus. Jadi ibas surat sada Korinti melala pesan-pesan Paulus sisehkan man perpulungan Korinti, janah ibas surat 2 Korinti enda pujin ergiteken perpulungan ne nggondalankan kai si pesankan Paulus ibas surat nasi pemena. Rasi peduakan isi ibas 2 Korinti 10 telu ayat 10 se-10 telu enda nuriken karena Paulus tuhu-tuhu rasul sejati. Rasul si tuhu-tuhu labo palsu. Enda latar belakang siti karena surat 2 Korinti 10 telu ayat 10 se-10 telu. Gelah ulah kari perpulungan erkitekan pengajaran rasul-rasul si palsu, turah perpecahan, turah lasiangkan, lasiteken. Maka Paulus ikatakan rasul palsu. Padahal Paulus sendiri merasul sejati. Alu bagai kekelengan Tuhan. Adisio gendai. Tertinggal kita ibas kitab 2 Korinti 10 telu ayat 10 se-10 telu enda. Lid piga-piga pesan arah khotbah minggu enda man bantang. Si pertama, gelah kita sempurna menuju kesempurnaan. Adibas bahasa Yunani nai katakanna katartizes. Kai artina katartizes, kompak, bersatu. Jadi kita iaju ibas bahan khotbah ta minggu enda gelah kita reh kompak na reh ersadana arita. Amin nape melala berbagai-bagai latar belakang ibas kita ngawan di perpulungan GBKP kilometer pitu enda.
Baik pendahinta si berbeda-beda, buatan tape si berbeda-beda. Lid buatan si melala, lid buatan si sitik. Bagepe status sosial, latar belakang keluarga si berbeda-beda. Situasi sektor si berbeda-beda. Tapi ibas pesan si pertamenda, tetap si jaga kekompakan. Tetap kita sadar, si katakan katartizes. Melala ring-ring kula sadange. 32 sektor kita ibas rungkun tenda. Irakut krina 32 sektor renda. Sadakula kap guna majekken kula ni Kristus. Pesan si peduaken. Gitmin kita ngaloken pengajaran. Bagi perpulungan Korinti metedeh Athena lalap karena pengajaran Paulus. Kita pe bicara lengah kita banci pulung ku gereja, lengah kita banci pulung PJJ. Tetap min terbuka pusuh perukuran ta, ngit ngaloken pengajarane baik lewat daring, arah virtual, terbukalah tetap pusuh ta. Sebab adinggo tertutup pusuh talana ringgit kita ngaloken pengajaran terlebih-lebih kata di bata. Dung nakari biak-biak dunia endang ngekari sima bayi kita ibas kegeluhan ta. Si peteluken sehati sepikir. Enda pesan ibas khotbah minggu perdamen enda. Kata senina kita kalak karo kepeken bagus ertina. Senina satu. Nina enda kata. Maka senina seia sekata. Sada cakap. Sepengodak sepengole. Enda pesan si petelukan man banta kekelengan Tuhan. Kata senina enda banci enda si aplikasikan bas kegeluhan ta. Uga kita seia sekata ibas dahin Tuhan. Seia sekata ibas jabunta. Seia sekata ibas pendahinta. Seh makana bicara berat dia perbeben adi seia sekata kita menahang dungna dahine. Kita kalak karo lit kalimbubu, lit senina, lit anak baru. Coba kenibas si teluenda lah si priahen kita. Lakin bicara lit dahin-dahin tandai, ngolatih siakap. Bicara ras kalimbubu saja kita lah si priahen. Banlah senina oke, anak baru oke. Epe bancilah dung kari dahin tea di lalit je kalimbubu ta. Kalimbubu kita Muhammad. Tapi senina elaka encidahkan kinirsa dandai. Epe kurangka. Muhammad kita kalimbubu. Erkeleng ate kita mediate nandangi seninanta. Tapi lah kita erkeleng ate nandangi anak berunta pe. Epe lah boka terdungi dahin tae. Maka harus kita krina ibas dampar apai pe. Subuk kita selaku kalimbubu, subuk kita selaku senina, subuk kita selaku anak beru. Dame elah si cidahken. Adi bage malam ateta. Si pempatkan kekelengan Tuhan. Ngeluh ibas dame kepeken dauh ibas perselisihan. Dauh ibas perpecahan. Merawa. Benci. Cian. Endam si katakan geluh ibas dame. Langlit deba gelarna perdamen. Tapi lalap ngegerupuh bas jabuna. Lit gelarna tedoh. Labor tedoh adi rahasia. Langa digelar perdamen me. Malum nari ngeate. Dame adi ras teman tae. Tedoh ia. Teduhkin. Adi ngerana ras iya. Kita tetap cidahken. Ugang geluh ibas dame.
Kami baru-baru dengar ngeliturgi kenanggotaan ta PJJ Sibaya. Nande Irda. Bejile kap kami masyarakat sekitar Pak Sasye. Sekitar Pokok Mangga. Lanterem kita Kristen saja ije tapi lit kini teken si deban. Canah arah lebih-lebih rumah duka. Lit rumah ibadah si deban. Tapi banci bas kini pulungan ta sangana acara liturgi. Bagi peradatan. Terbuka teman ta. Hidup berdampingan nidah kami. Sampatina kita baik ibas tempat. Bagi ketenangan Pak Sasye. Enda hal singgeluh ibas dame. Endam nyata toleransi. Bagi hidup berdampingan engkau teridah. Endam perayakan ta. Enda jadi tugas ta kekelengan Tuhan. Ras pesan si terakhir si pelimakan. Kepeken di bata si sembah kita. Eme di bata si dem alu perkeleng ate. Ras dame. Jadi adilit kita anak-anak Tuhan. Anggota GBKP. Adirubat kita, lah siangkan kita. Perlu ngei pertanyakan isenge di bata si sembah kita. Sebab di bata si sembah kita nina Paulus ndai. Ibas bahan khotbah ta. Di bata si dem alu keleng ate. Di bata si dem ibas dame. Endam si katakan Paulus. Ibas bahan khotbah tandai. Maka lalit nari. Arah 5 pesan si katakan Paulus man perpulungan Korinti. Lalit nari si ngatakan sa jagon golongan Paulus. Jagon golongan Apolos. Hebatan golongan Kefas. Hebatan ka golongan Kristus. Lah nari lit. Kelompok-kelompok si memisahkan. Lalit nari golongan-golongan si hebatan. Tapi krina keberbedaan ni bersada. Endam si hadapi bangsa ras negara anta genduari. Disintegrasi nina perpecahan. Endam si perlu kita kalak Kristen jadi sira ras terang ije. Ula kita lama ba dame. Iba situasi sebagai rupana. Ujaran kebencian bas kita ndauh min. Piga-piga faktor sirbanca la ersada arih entah pe erdame. Simbelinna emkap kekelengan Tuhan. Ibas kita la sada ide ras temanta. Kai si katakan temanta la bagi ukurta. Mekatep erbanca. La kita erdalan sepengodak sepengole. La ngasuk kita ngaloken ide-ide temanta si berbeda. Si peduaken kata anta lalap man ikutan. Janah ikutkan pe katan tenda kita sendiri pe laboka ngasuk. Enda si mahansa terjadi rusur perpecahan. La sada arih dauh dame ibas kita. Maka minggu perdamaian nenda kekelengan Tuhan. Isingetkan man banta. Mari kita saling menerima, mau mengampuni. Janah perbahanan tak silakukan kita guna menciptakan perdamaian tulus. Labolit udang di balik batu. Motivasi ta tulus gelah turah min
damee. Ulah bagi ciuman Judas nina. Tempange ima Judase Tuhan Yesus. Tapi daya kenange ias Tuhuna. Jangan ada dusta di antara kita. Tempange cirem kita ras temanta, tapi bas pusuhta lengar kedung. Mari kita saling menerima, mengampuni. Ras ibas kita ngelakoken perdamene, tuluslah kita ibas ngelakoken sa. Tugas tam berat kekelengan Tuhan. Labo enda nukah. Adi nukah, kiniulin ibalas alu kiniulin enukah. Kejahatan ibalas alu kejahatan nukah. Tapi mehuli kita menjelma sinterem, jahat sialoken kita, ngasup kita ngaloken sa, si susah. Tapi khotbah tenda bagem diharapkan. Mehuli kita ngoman temanta, sialoken kita sebaliknya. Peaminken ayuken. Jahat kalak man banta, tapi tetap kita mehuli man temanta si jahat sini harapkan. Langa di kiniulin dibalas alu kiniulin, elah susah. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak susah. Maka kekelengan Tuhan, mari ibas minggu perdamaian enda, sidaramilah kehendak baik itu. Goodwill, kehendak baik. Kai kehendak baik ngit kita jadi juru damai. Janah untung naman banta. Labu lebih man kalak si deban, untung naman banta. Adi damai jadi perayakan tak kita lebih tenang. Yakinlah kita. Adi damai perayakan tak kekelengan Tuhan. Lit pe imbang tak, kita tetap tenang. Lah kita biar. Banci sidalani wari-wari tak tetap bersyukur kepada Tuhan. 1000 teman masih sedikit. Sada imbang engkau melalasa. Alu bagi kekelengan Tuhan. Lalit naribas kita kalak karo kata-kata istilah carana ate kulang. Engkau banci sisasapkan. Gelarna ate kulang. Engkau banci dauh bas kita. Sebab kune pe carana la bagi ukurta. Mari siampuni ia. Arto to kita mandi bata. Gelarna lah bagi ateta. Bagem sialoken. Si totoken janah kita banci jadi berkat pasu-pasu man kekelengenta si bagenda rupana. Dame adibas padan sindekah ikatakan shalom. Artina karunia di bata si berekena man manusia. Tapi harus irespon. Memang karunia. Tapi pemere di bata harus irespon manusia gelah jadi damee. Adibas padan simbaru damee eirene. Epe artina karunia pemere. Canah bas padan simbaru ibas Yesus Kristus. Endanggo igenepi. Ia sing ngelakokan pemulihan. Man banta manusia sirdosa. Ia mesim perdamaikan kita ras di bata. Si oratna lalit nari dalanta jumpa ras di bata. Tapi erkiteken eirene karunia pemere di bata ibas Yesus kita banci iatan kendenga ilebe-lebe Tuhan.
minggu enda ersada ari ras erdamela. Mari enda jadi perayakan ta. Cinta Tuhan, cinta sesama, cinta musuh, la erbalas, nalukan kejahatan alusi mahuli, erkinitekan kita ras dem pengarapan taman Tuhan. Enda simpe gegehi kita guna ngelakokan perdamene. Pengogen tandai singgo iogeken pertuanta Bapak Edi Barus. Ceritrana Raja Hizkia singgor dame ras Raja Babilon tapi rimbang ras dibata. Ekap cerita bas pengogen tandai. Adi sioge cerita sebelumna ibas pengogen tandai. Raja Hizkia sakit kap ia, sakit parah. Manise ya mindo tambar. Mandi bata. Jana di bata si pepalem Raja Hizkia arah Nabina Jesaya. Tapi kedungenna kenca ia ngondatkan kesehatan. Manise yarnalem. Man Raja Babilon. Lupa ya mandi bata. Sebab Pak Sasye Raja Asyur, kerajaan Asyur sangat kuat. Maka bangsa Israel, Raja Hizkia, ras Raja Babilon persadana arihna. Gelah banci menang ngelawan Asyur. Jadi ibas ketakutan bangsa Israel dan Babilon, mereka bersatu hati. Gelah megegeh ngelawan bangsa Asyur. Dungna Hizkia lupa nandangi kuasa di bata. Maka bas pengogen tandai kai cidah kena kerina erta-erta kini bayaken kini rajanna. Akapna arah kini bayakene enjamini keselamatan bangsana. Tapi kai ni naje saya kerina kini bayaken dua erta-ertandu. Ras anak silit bas bertin nandena pe ibaba ku Babilon lalit si tading. Nggo pe bagian nina Nabi Jesaya Raja Hizkia kai nina akap nasye kehebatan na. Sebab yang gor sada arih ras Raja Babilon temanku kap Raja Babilone nina bas ukurna lateh na kari Babilon kari memperbudak menjajah bangsa Israel. Si jadi pelajaran taman banta genduari kekelengan Tuhan. Erdame ras di bata. Enda mahansa kita ngeluh nyaman. Ngasup kita erdame ras sapi-sapi kita manusia. Tapi ai dirdame saja ras sapi-sapi manusia kita belum cukup. Berdamailah dengan Tuhan. Maka ibas invokasyon tandai jelas ikatakan kai sialoken kala si erdame. Matius 5 ayat siwah. Ketuahen kala sirbahan perdamen sebab ia kui di bata me ia anakna. Endam sialoken kekelengan Tuhan. Adi kita ngit erbahan perdamene ketuahan. Jadi labo main-main kai si ialoken kita adi kita ngeluh ibas perdamen. Sada artikel oge kami nina begenda. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu sifat hewan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sifat manusiawi. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu sifat ilahi. Arah artikel lenda sidat pelajaran kekelengan Tuhan. Kepeken la cukup
arah gegeh secara manusia saja kita guna dalankan perdamaian ini. Sebab adi gegeh manusia ngenca terbatas. Banci jadi membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi adi lebih ateta. Mari sialoken kuasa ibas di bata nari. Ngasuk kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Alu bagi tema khotbah minggu enda. Mahanca kita ngasuk ngaloken uga pape teman-teman ta si menyakitkan sila bagi ukur canah kita banci jadi terang manbana, banci jadi sira mabai teman ta gelah ia pe ulah bene endam harapan ibas minggu perdamaian canah hadai lid yang menyakitkan ibas dirinta sirehna idarat nari. Tuhan mau kita ngelakukan F3 nina. Kai F telu enda. Forgive, memaafkan. Forget, melupakan. Ras F si petelukan, fine. Tenang, nyaman. Jadi ada inggit kita. F telu, forgive, forget, sialoken fine. Kebaikan, kenyamanan, ketenangan. Tapi di si maafkan saja, tapi tetap si ingat bas pusuh ta, lengar kedungan. Mari kita memaafkan, lupakan. Ulah nari ingat-ingat. Endalang tertatap saja pagar teman ta sila bagi ukur tandai, beten jantung te. Doh nari ngo si tatap teman te, banci kita balik arah misalnya. Minggu sakit kita maka mari kekelengan Tuhan. Ku ingat kainina Jakub man sininana Esau. Sindube ia rubat tapi dungna ersada mulihi. Kaina Jakub jumpa ia ras Esau. Ngidah ayo ndu saja. Balik wakap bagi natap ayo dibata. Ndube rubat beline. Jakub ras Esau. Tapi engkai ibas kitab Kejadian 33 ayat 10b. Jakub darat katana man Esau. Ngidah ayondu saja. Balik wakap bagi natap ayo dibata. Cobakan kita belajar arah si kekelengan Tuhan. Si ingat-ingat isenge ateta si la bagi ukur misalnya. Coba tatap ayona sekali-sekali. Bagi Jakub enda si tatap ayo teman te bali siakap bagi natap ayo dibata. Ngasup entah lang kita. Nutup khotbah enda kekelengan Tuhan. Anak sekolah tingkat SD suruh guruna sada tugas. Suratkan ibas buah kentang. Ise gelar-gelar yang paling kamu benci nina gurue. Man muridna. Maka meriah ukur murid surat kena bas kentange. Rembangka melala siatena segat. Roh cocok ne nina murid Lid kira-kira 10-2 kibule kentang yang surat kena. Lid si 5. Lid si 4. Berbagai-bagai. Maka enggodung suratkan murid enda katakan guruna. Mulai erlajar kita kelas. Genditkan kentange nina. Jadi kentange ngotama bas plastik, ikat, maka ikat jadi gendit. Hari pertama pelajaran, biasa dengar. Hari kedua biasa dengar. Wari petelukan
enggo mulai medate kentange berbango erdalan proses pembusukan. Begem kekelengan Tuhan, reh dekahna, asal mulai pelajaran, enggo ibentingken murid seh karidung pelajaran ibu kakak, tadingken bas kelas, mulih ke rumah. Tapi pagi reh ka, ibentingken ka endai. Enggo 2 minggu kekelengan Tuhan, enggo mulai latih akap murid endandai. Golit bau yang tidak sehat, bau yang tidak mengenakkan. Enggo mulai terang. Tambah warina kekelengan Tuhan. Reh latihna akap murid Dungna guru ngatakan sa. Mungkin di hari pertama kam bangga banyak yang kam suratkan, si tulis kendu isesi segat atendu nina. Tapi lama kelamaan itu menjadi beban. Piah ngolatih akapndu, bau akapndu. Menjadi pelajaran. Ulah sempat jadi luka batin. So adinggo luka batin bagi kentang singgo macik dai. Mengeluarkan bau yang tidak mengenakkan. Maka minterlah dungi. Ulah pedekah-dekah susun. Jadi man banta pe kekelengan Tuhan. Pelajaran si breken guru man murid nendandai akap kami. Adilitkin sila bagi ukurta kegeluhan tenda. Ulah dekah-dekah susun. Macik karilatih siakap. Dungilah ras Tuhan. Gelah ulah sempat macik. Seh maka kita penggolatih siakap. Sini naras turang kekelengan Tuhan. Ulah ingat salah kala. Ingatlah perbahanan si mahuli bahan naman banta. Ingat, ulah si ingat perbahanan si mahuli, si bereken man kala. Tapi ingatlah, kai si pernah sila koken sila mahuli man temanta. Air bansa kita meteruk rukur, ngasup kita erdame. Tapi di si mahulina saja si ingat si bahan kita man temanta, banci kita meganjang rukur. Selamat minggu perdamen, bersadalah arihta, ras tetaplah erdame kita di tengah-tengah kegeluhan ta si tep-tep wari. Amin. Ras kita toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga. Ibas kegeluhan kami Tuhan, labo krinar dalan alumulus. Lid perbedben tantangan si jumpai kami. Salah sada emkap geluh ibas dame. Labo hal sinukah guna menciptakan uga kami geluh ibas dame. Tapi tek kami Tuhan, ibas kuasa di bata, ibas biak-biak di bata, sifat ilahi. Terbanca kami anak-anak du ngasup kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Enda kuasa si berekenduman kami anak-anak du. Soh maka ngasup kami menciptakan uga kami ersada arih ras erdame. Ngasup kami forgive, forget, ras fine. Enda jadi perayakan kami Bapa ibas minggu perdamen enda. Pegegeh hindu kami alu kesahandu si badia. Ibas Yesus Kristus Raja Dame kami ertoto. Amin. Mari siakukan kini tekenta
Rikutkan kerina kalak Kristen iblang-belang dunia dan ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata, Bapa sila sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur sing udah-udah nari, si so kliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, petelu wariken gokeke basi matenari, nangkih ku surga, perkundul narah kemun di bata, Bapa sila sibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sehpak sana kita nehken persembahan ta man di bata. Kata di bata karena persembahan pengatakan bujur. Genduari ibreken kesempatan man banta krina ersikap guna ngendeskan pengatakan bujur man di bata. Ibas kita ersikap ngendeskan persembahan ta si bagikan kata di bata karena persembahan. Ibas Keluaran 23 ayat 5c seh 10:6. Ola ngadap man bangku ngambe-ngambe, tole bahan kerja rani buah gandum, tupung iprani kam buah nasi pemena, sindube irdangi kam bas jumandu, bageka pekerja rani buah sideban, nandangi pendungi tahun, tupung ipe pulung buah si pendungina, ibas tanah du nari. Tupung sisahkan persembahan ta ras kita rende ibabai song leader ras organis. Toto kita ibas sapaata. O Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ibas kebaktin minggu kami dah Tuhan, meriah ukur kami, pepulung kami, persembahan kami, man bandu.
ibas kriahan ukur kami indah Tuhan, tek kami, matandu natap seh kubas pusuh perukuran kami, uga kecibal kegeluhan kami, mindo kami man bandu Bapa, megegeh kami rikukan kuasa si brei kendu, ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda, brei kendu kedamen man kami, amin na pelit virus sakit pinakit, sing rim-rim daging gula kami, berkiteken kuasa Tuhan ngasuk kami erdame ras pinakit kami, labonari darami kami uga maka kami kena, uga kami maka terpapar, tapi ngasup kami erdame ras pinakit kami, erbanca naik imun kami, daya tahan tubuh kami, maka tambar si darami kami, gelah pedas madan kami bas terpapar COVID-10 siwah enda. Bagepe kami kerinana singgun dekah sakit, silit bas perawatan, ngasup min kami erdame ras pinakit kami enda Bapa. Gelah ngasup kami dalani wari-wari kami tetap ngatakan bujur man Tuhan. Pasu-pasu duka krina pendahin anak-anak ndu Bapa singgonohken persembahan man bandu. Gelah arah pencarin kami pe tetap teridah uga kami si setia man Tuhan darami kami dahin singena ate Tuhan. Dahin-dahin jahat cigate kami. Sebab bicara lit pe ialoken kami adi dahin kami enda labo ngena ate Tuhan, sia-sia ngekrina, labo jadi pasu-pasu. Pertotope kami o Bapa, nandangi orang tua kami, singgo saitun, bagepe mambre, simbaru denga berulang tahun ibas bulan Agustus, tetap pegegeh Hindu, kini teken orang tua kami saitun bagepe mambre, gelah ibas tambah umurna, tambah usiana, tambah kini teken ras pengarapan naman Tuhan. Ertotope kami Bapa, karena anak-anak do singukuri perdalinan kebaktin ibas masa-masa pandemi enda. Ertoto kami nandangi kabit persekutuan, seksi ibadah, satgas COVID 10 siwah silit basrunggun kami, bagepe krina serayan Tuhan si terlibat, ibas ngaturkan perdalanan penembahan kami kebaktin minggu enda, lah ketadi ngen anak-anak du, si jadi organis, bagepe song leader, ras, lah ketadingan pe Bapa, kekelengan kami si jadi piket, si ngogeken kata penaruh, krina anak-anak duenda Tuhan pasu-pasundu, canah kami pe ersura-sura jadi pasu-pasuka nandangi jelma sinterem. Ertotope kami Bapa, karena kekelengan kami singoleben ngadep kudi bata ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda. Pegegeh Hindu keluarga sini tadingken rikutkan kami kirina perpulungan. Gelah ulat gedang-gedang wari lalap ate kami ceda. Pegegeh Hindu kami Tuhan, gelah lampas kami terapul. Semaka nese-nesesiti kegogonate kecedan ate kami rkiteken kesasi badia singapuli kami. Bagepe Bapa toto kami, nandangi kekelengan kami singonohken persembahan pengatakan bujurna man bandu. Lagi asada persada isingatkan kami bas syafaat kami indah Tuhan. Tapi tatap ndu anak-anak ndu indah, meriah ukur na ingat na Tuhan.
Des kena persembahan na man bandu. Sebab gejap kena pengarak-ngarak di batai, maka bujur katakan anak duenda man bandu Tuhan. Tole kam si pengasup anak-anak duenda singgonehken persembahan pengatakan bujur man Tuhan. Gelah tambah warina, tambah kemalaman nate ialoken kekelengan kami enda. Bagai pe bapa nandangi anak-anak du singonohken persepuluhan man Tuhan. Tek krina anak-anak du enda bapa ibas masa pandemi COVID-10 siwah enda. Lah kekurangan kami amin nape sulit kegeluhan kami Pak Seenda. Adi ingat kami Tuhan. Tuhan pe mereken serpang pulah iba situasi-situasi sulit kami Pak Sagen dua rienda. Tatap dua anak-anak du singonehken persepuluhan iba sektor kami skala-skala. Cukup pindu kebutuhanna. Bereken du kedamen i surga nari. Semakan anak-anak duenda iba situasi juga panape ermalem ate yaman Tuhan. Sebab pasu-pasu di bata dauh belinen asangken pasu-pasu sirehna basdoni dan nari. Melala dengar siate kami turikan kami basapat kami da Tuhan. Tapi te kami Tuhan sinemani kami simreken kemalaman ate kata wari pak sape man anak-anak du si te nandangi Tuhan. Alo kendu toto kami indah Bapa reh kami toto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari si ujungi kebak tinta, si puji Tuhan ibabai song leader ras organista. Toto kita bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, reh min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas dunia enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Mulihlah alu dame ras mejuah-juah, alo kenlah pasu-pasu idur di bata nari.
Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Kebakti kita ngodung, mari ras kita ertoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga, bujur Tuhan ikatakan kami manbandu, ibas kuasa keleng atendu Tuhan, kebaktin minggu kami nggo ordalan alumahuli. Terpuji dengan termulia kam Tuhan arah perdalinan kebaktin kami, arah denden pujin kami, arah persembahan kami kerinana. Bujur Bapa, katandu ras pasu-pasu nunggu ialokan kami. Bahanlah enda Tuhan jadi penambah gegeh dengan penambahi kini tekan kami. Gelah banci Bapa ibas perdalinan kegeluhan kami, arah katandu enda megegeh kami dengan ngasup kami redame ibas kondisi ras situasi juga panape. Bujur Tuhan nangdangi kami kerina si ikut mat bagian ibas kebaktin enda. Kam tetap si masu-masu kegeluhan kami. Dengan si mereka hikmat kepentaran gegeh dengan kengasupan man kami kerina Tuhan gelah ibas wari-wari sirah endape rah payona dengan rahulina kami guna ngelai kam. Bujur Bapa bagendam pertoton kami indeskan kami kukam arah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.